A special meeting on Palika Bazaar issue was held by the Ponna Municipal Council. Virendra Dhavlikar said that 183 vendors will be shifted as part of the market reorganization process. Officials discussed arrangement to ensure smooth relocation and uninterrupted business activities. आज आमची मिटींग झाली. आमचे ते पालिका बाजार आसा ते 183 वेंडर्स आसा पळय तांकां आमी शिफ्ट करतले. तो जागो काल आमी इन्स्पेक्शन जालां. हांव चीफ ऑफिसर मागीर आमचे म्युन्सिपल इंजिनियर बाकीचे सगळे सुपरवायझर मेळून आमी इन्स्पेक्शन केलें. तेन्ना तो ओनरूय बी आशिल्लो आनी आमकां जागो 1,500 स्क्वेअर मिटर जाय. आमचे कडेन तेजे कडेन फोन बी घेतलेलो आसा. तेणी सारको प्रॉपर आपल्याक कसो कितें जाय तो बीन आमकां म्हळ्यार सारको अशें हें करून दी म्हटलां. तेन्ना आमी ताका रेंटूय बी विचारला. रेंट तिणें आजून आमकां सांगूं ना. बाकीचे ते डिस्कस करून आमकां सांगता म्हटलां. कितल्या वर्सांनी एग्रीमेंट केला? म्हळ्यार आमकां आमी ताका सांगलें कमीत कमी आमकां 2 वर्स तरी जाय म्हणून. आणि दुसरो इशू कितें आयलो? दुसरो इशू आमचो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अशें ह्या दिसांनी मातशें खूब कंप्लेन आशिल्ल्यो म्हणून ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन घेतलेलो की बाकीचे कावन्सिलरांक जे आमी 15 म्हाका दिसता 7-8 जाणांक असो प्रॉब्लम जातालो वॉर्डांनी. ताकाय बीन आमी सांगलां की वर्कर समज कमी आसा जाल्यार तूं वर्कर बीन ते वाडय आनी जो डोर टू डोर कलेक्शन आतां जो लोकांक जो प्रॉब्लम जाता तो जावपा जायना ही काळजी घे म्हणून आमी मुखार काम कर म्हणून सांगलें.